ओं अखंडमंडलाकारं व्याप्तं जेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो अनाक्षर ब्रह्म अनादि मुक्ति कारणं च घटमध्ये प्रचेजेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायो तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अंग ब्रह्म ह्रीं शक्ति क्लीं कृष्णाय श्री गुरुदेवाय नमः। ओं शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। हे कृपामय जगतरनाथ जगन्नाथ, आपणकर अभय पादपद्म चतुर्बाहु को स्मरण करी, आपणकर बलियार भुज को स्मरण करी, आपणकर अभय पादपद्म को स्मरण करी आज सुप्रभात समस्तंकर मंगलमय हो। ता सहित मो माँ बागवादिनी सारला मो माँ संतोषी तांकर अभय पादपद्म निजक सदा समर्पित आज समर्पण होई जगतवासींकर कल्याण निमित्त किछि ब्रह्मज्ञान तत्व, किछि अणाक्षर तत्व, किछि एकाक्षर तत्व, किछि गुरु तत्व, ता सहित पंचसखा बताइथिबा पथ को मार्गदर्शन कराइबा पाई तांकर अभय पादपद्म निजक समर्पण करी समस्ते सुख शांति रुहंतु, समस्ते आनंद रुहंतु, समस्ते प्रेम गदगद भितर प्रेमानंद अनुभव करंतु, परम ब्रह्म को अनुभव करंतु, परम सुख अनुभव करंतु। से मार्ग आज किछि आपण मानकु कहिबी, आपण माने कथा होछि शेष पर्यंत देखिबे, कारण अल्प देखिले किछि बुझी पारिबेनी। ये जिनिस बड़ व्याख्यार जिनिस, बड़ तत्वर जिनिस, बड़ गहनर जिनिस। आपण मानकु आज मु कहूछि एई माँ सारलांको पाखरे एई 5 तारिख दिन धर्मसभा होइतिला। बहुत साधुसंतक गहणरे मते भी निमंत्रण करा जाइतिला। सेठार से तत्व आलोचना हला, माँ सारला कंठरे बसिला, समस्ते जय जयकार कले, आउ बहुत साधुसंत भी भूरीसी प्रशंसा कले। मु प्रशंसा पाई कहूनी, कहूची कौन मो भितर थिबा जगन्नाथ तत्व, मो भितर थिबा माँ बागवादिनर कथा, मो भितर थिबा शांतिर वार्ता, मो भितर थिबा पंचसखांकर तत्वर कथा उद्भासित होइतिला। तेणु आज से तत्व विषय किछि कहबी, कारण कथा होछि ए पिंड आसीछि, ये पिंड उद्धार होबा पाई, ये पिंड आसीछि नरक को जीवा पाई नुह। आपण माने कथा होछि नरक को जीवे कि स्वर्ग को जीवे चिंता करंतु। तेणु मु केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पळसुधा पंचायत भदिल ग्रामरू माँ संतोषी श्रीक्षेत्रु ब्रह्मणाक्षर मंदिर आपण मानकु ब्रह्म निर्देश देवी, आ ब्रह्म बाबद किछि आलोचना करी, आ ता सहित समस्तंकर 2025 किपरि मंगल हम से विषय किछि धारा आपण को बतैबी। बाबूरे 2025 आनंदर वर्ष, 2025 सुखर वर्ष, 2025 समस्ते प्रेम रे रहिबे, सुखरे रहिबे, आनंदरे रहिबे। जो काल घोटी आसुछि, जो काल माड़ी आसुछि, जो वित्पात माड़ी आसुछि, जो दुर्विपाक माड़ी आसुछि, ता हबो जो माने कथा होछि धर्म को उपेक्षा करिवे, जो माने म्लेच्छ पतित, जो माने परस्व लुंठन रे व्यस्त, जो माने पर नारी हरण करिवार व्यस्त, जो माने ये जगत को मातृवत ज्ञान करूनाहांती, जो माने कथा होछि पंच भली रावण भली समय अतिबाहित करुछंती, सेमानक पई बहुत दुखर वर्ष। तेणु सेमाने
এই সময় ভিতরে কাଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯିବେ, କଳିମାଫିକ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାର୍ଗ ଲୟ କରିବେ, ମାର୍ଗ ଧରିଯିବେ, ପଥ ଧରିଯିବେ, ତୁଠରେ ବସିବେ, ଘାଟ ଜଗିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘାଟ ରଖୁଆଳି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବ। ସେ ଘାଟ ରଖୁଆଳି ନିଜେ ମା କରୁଣାମୟୀ, ନିଜେ ମା ଦୟାମୟୀ, ନିଜେ ମା କୃପାମୟୀ, ନିଜେ ମା ସ୍ନେହମୟୀ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମା। ଆଉ ମୋ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ବି ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ତଥ୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନନ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ମୋ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଏଇ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ନୂତନ ଜିଜ୍ଞାସା, ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନର ଲାଭ, ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗରଣର ଲାଭ, ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାର ଲାଭ, ଏକାକ୍ଷର ଭାବ ବୁଝିବାର ଲାଭ, ଆଉ ଅଣାକ୍ଷରର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କହିବ। ଯେଉଁ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ, ଇଏ ଜୀବ, ଏ ମୂଢ଼ ଜୀବ ଦୃଢ଼ ମନ ହେଉନି, ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁନି, ଅଣାକ୍ଷର ନ ବୁଝିକିରି ବଣା ହେଉଛି, ଏଣେ ତେଣେ ପଶୁଛି। ଏଣେ ତେଣେ ପଶିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପିଣ୍ଡରେ ପଶିଯା, ନିଜ ପିଣ୍ଡରେ ବସିଯା, ଆଉ ନିଜ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଦେ। କାରଣ ଏଇ ପବନ ଟିକକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛେ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ପବନ ଟିକକ ଏ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଦିନ ଆମେ କଥା ହେଉଛି ମୃତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ମୃତ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ପରମାର୍ଥିକ ଗତି ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଗୁରୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେବେ ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ହାତ ମାରି। ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି, ନିର୍ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ, ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହେଉଛି ପଥ ବତେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଡ ଭିତର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ, କିଛି ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବେ, କିଛି ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବେ, କିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବେ, କିଛି ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ନ ଦେଇପାରେ ମା? ମା ପରା ଜଗିଛି ଘାଟ, ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଦିଅ, ସେଇ ମା ପଣତରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବ, ସେଇ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ସେଇ ମା କୃପା କରିବ। ତେଣୁ ମାତୃଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ଆମେ ସହସ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାବୁରେ, ମୁଁ ଅନେକ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଛି ଏଇ ଜୀବ ପରମର ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ପରମର ଭେଟାଭେଟି କଥା, ଜୀବ ପରମର ଖେଳ କଥା, ଜୀବ ପରମର ଲୀଳା କଥା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଜୀବ ପରମକୁ ନେଇକିରି, ଜୀବ ପରମର ଭେଟାଭେଟି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯେ ପୁରାଣ, ଜୀବ ପରମର ଭେଟାଭେଟି ହେଲେ ପୁରାଣରେ କିସ? ଆକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଲମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରକୁ ପଚାରିକିରି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଟିକେ ନାମ କହିଦିଅ, ଯେଉଁ ନାମ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସାର, ଯେଉଁ ନାମ କରୁଥିଲେ ଯୋଗମାୟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଖର୍ପରରେ ପଡ଼ିବନି, ଯାହା କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଅମ୍ବାକୁ। କାରଣ ସେ ନାମ ହେଉଛି ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତର ନାମ, ସେ ନାମ ହେଉଛି ଅଜପା ନାମ। ଅଜପା ଭଜନ କଲେ, ଅଜପା ନାମ କଲେ ତୁ ଯିବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରୁ। ଆଉ ଖୋଳଗିନିର ନାମ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ନ ପଢ଼ିବା ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କେମିତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଜି ସ୍ତରର କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଆକାର ଏକାରର କଥା କହୁଛି, ଇକାର ଉକାରର କଥା କହୁଛି, ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗର କଥା କହୁଛି, ଳ ଫଳାର କଥା କହୁଛି, ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମସଭାରେ ସତ୍ୟ ନିରାକାର ନିରାମୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣମାନେ ପରମାର୍ଥିକ ଗତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
25 20 तारिख रु 24 तारिख पर्यंत बहुत लीला कार्यक्रम हम जदि न आसीपारे आपण कथा हूँ 22 23 24 आसतु जदि 22 23 24 न आसीपारे से सब गोटाए दिन स्थिर करूँ 24 तारिख शुक्रवार माँ संतोषी क्षेत्र में अद्भुत लीला हम शह शह माँ गहन शह शह शक्तिमान समस्त उपस्थित शह शह साधुसंत उपस्थित आपण सब मार्गदर्शन पाइबे अणाक्षर दर्शन पाइबे एकाक्षर तत्व बुझे तेणु आउ बेसी किसी कहूनी से जगन्नाथ को स्मरण करी पंचसखा को स्मरण करी मो माँ बागबादिनी सारला को स्मरण करी मो माँ संतोषी को स्मरण करी जगत मंगल पाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।